Hi guys, this is Anil BISHOYI and you're watching me on my channel Passionate World. If you are watching our video for the first time and have not subscribed our channel, do subscribe our channel and press the bell icon. Whenever we will upload a video, you will get the notification. Friends, continuing our Odia idea expansion series, today we will discuss few more. The first one is Amruta Handire Bisha Konikaye. Amruta Handire Bisha Konikaye. भल और मंद न्याय और अन्याय सत्य और मिथ्या मुद्रार दुई पार्श्व ये सब गोटे जिनसर दुईटा पार्श्व भलर मात्रा अधिक हेले भल समाज व्यक्ति गठित हुअन्ति भल जदि व्यक्ति अधिक हेले भल समाज गोटे गठित हुए सर्वत्र न्याय थिले न्यायिक समाज गठन हुए सर्वत्र न्याय थिले न्यायिक समाज गठन हुए समस्ते सत्यर आश्रय नेले सत्य जुग आसे समस्ते सत्य कथा कहिबा हेले सत्य जुग आसीबो भल न्याय और सत्यर मात्रा अधिक हेले समाज से भली गठित होई थाए किंतु मंद अन्याय मिथ्यार प्रभाव भल और न्यायर प्रभाव ठारू बहुत गुण रे प्रभाव विस्तार करि थाए मींस मंद अन्याय और मिथ्या जो सब जिनस भल सत्य आठारू अधिक मात्रा रे प्रभाव विस्तार करता है आर बहुत पावरफुल बहुत अधिक मात्रा रे एक्सपांड करता है अनेक भल मध्य रे कणिकाए मंद समग्र समाज को कलुषित करिथाए अनेक भल मध्य रे कणिकाए मंद समग्र समाज को कलुषित करिथाए अमृत हांडी रे किंचित विष पड़िले ताहा समग्र अमृत हांडी को विषाक्त कर दिए गोटे अमृत हांडी रखाई मु तारे गोटे ड्रॉप विष पकेइले कोन हबो पूरा जो हांडीडा अछि सेटा विष रे कन्वर्ट हे जिवो किंतु विष हांडी रे अमृत पकेइले ताहार किछि प्रभाव पड़िबो नै तारो एग्जैक्ट ऑपोजिट करबी मु गोटे विष हांडी नेबी ताइले गोटे ड्रॉप अमृत पकेइबी ताइले उल्टा हबोनी कि पूरा विष हांडीटा अमृत रे कन्वर्ट होला नो सत्य और अन्याय विराजमान करुथिबा समाज रे अन्याय और मिथ्यार किंचित विद्यमान सही समाज को निंदित करिथाए सत्य और न्याय विराज करथिबा समाज रे अन्याय और मिथ्या जदि टिके भी आसीबो सेटा समाज को निंदित करिथाए सही परी सत्य न्याय पथरे चालुथिबा व्यक्ति जदि मिथ्या और अन्याय आश्रय थरटीए पई भी निए तेबे तार जीवन कलंकित होइथाए सत्य और न्याय पथरे चलुथिबा व्यक्ति जदि मिथ्या और अन्याय पथरे थरटीए भी तार जीवन कलंकित होइथाए कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया एक्सपेंशन ओलिया रु पड़ी गजा शिशुटीए जन्म हेला परे परिवार और समाज परिवेश रु शिक्षा लाभ करी ज्ञानी और चतुर होइथाए केही केबे जन्म रु चतुर होई नथांती केही मां पेटरु चतुर ही आसी नथांती ए समाज रे चतुरता गुण जन्मगत बोली कुहा जाए केते जण कहंती जो चालाक होबा कोटे जिनछडे बहुत जल्दी शिखिबा सेटा जन्मगत बोली कुहा जाए अनेक शिशु मानक व्यवहार और चालीचलन चतुरता पूर्ण होइथाए केते पिला थांती ता पिला बेलु ही तांकर चतुरता देखा जाए ध्यान ओलिया रु अणा जाए किछि दिन पानी रे रखा गले गजा होइथाए गोटे एही शिशु माने खूब कम बयस रु चतुर स्वभाव होइथिबारु एमानकु ओलिया रु पड़ी गजा हेबा आख्या दिया जाइथाए कम बयस रे ताके चतुर होइथिबा जोगु ताकू ओलिया रु पड़ी गजा हेबा आख्या दिया जाइथाए धान ओलिया रु अणा जाए किछि दिन पानी रे रखा गले गजा होइथाए धान ओलिया रे पड़िथिबो ताकू आनी की पानी रे रखिले हे गजा रे कन्वर्ट होइथाए अन्य अर्थ रे शिशुटीए स्व परिवेश रे किछि दिन भाव विनिमय रे चतुर हेबा स्वाभाविक आउ किछि परिस्थिति रे कोन हुए पिला जन्म होला परे किछि परिवेश रु शिखी चतुर हेबा स्वाभाविक एहा उक्त शिशुटीर जन्मगत स्वभाव स्वाभाविक जो शिशु कथा कहू कहू चतुरता प्रदर्शन करिथाए
ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଯେଉଁ ଶିଶୁ କଥା କହୁ କହୁ ଚତୁରତା ଦେଖାଏ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ଉକ୍ତ ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉକ୍ତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଉନ୍ନତି ଦକ୍ଷ ସମାଜର ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେହି ସମାଜ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ଦକ୍ଷ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେହି ସମାଜ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କମ ବୟସରୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ ବହୁତ ମ୍ୟାଥ ବିଜାର୍ଡ ହେଇଯାଏ, କିଏ ମନେ ରଖିବାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୌଟିଲ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ହରିୟାଣାର, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖି ସାରିଛନ୍ତି କମ ବୟସରେ। ଆଉ ବହୁତ କୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ତମେ ଲେଖିପାରିବ ସର୍ଚ୍ଚ କରି। ଏପରି ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରଠାରୁ ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। କମ ବୟସରୁ ଚାଲାକ ହବାଟା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଟାଇମ ଠାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। Now moving to next idea expansion. କଟା ଘାରେ ଚୂନ। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଏଇଟା ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକବାଣୀ। ମଣିଷ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସମବେଦନା ତାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥାଏ। ଯିଏ ଦୁଃଖୀ, ଯାହାର ହୃଦୟ ବିଦାରିତ, ତାକୁ ଦୟା ସମବେଦନା ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହାର କିଛି ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତାକୁ ସମବେଦନା ଦେବାଟା ପ୍ରତି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା क्या ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ସମବେଦନା ଦେବା ସିଏ ଗୋଟେ ରାହା ପାଇଥାଏ। ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ କଣ କହିବେ, ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଛି ତାଙ୍କେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆହୁରି ଗାଳି ଦେବେ, ଆହୁରି ହୀନ କଥା କହିବେ। ତୁଷତ ମଣିଷ ଠାରୁ ଜଳ ଛଡେଇ ନେବା ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳୁନଥିବ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ଦେବେନି, ଏଇ ଟାଇପ ଲୋକ। ନିଃସହାୟ ମଣିଷକୁ ସାହାରା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଅନେକ ସେଥିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା ଭଳି। ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଫାଇଲିନ୍ ଆସିଲା, କଣ ହେଲା, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଉଜେଡି ଗଲା, ଆଉ ସରକାର ବି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ରିଲିଫ ଦେଲେନି। ସେଇଟା କଣ ହେଲା, କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେଲା ଭଳିଆ କାମ ହେଲା। ସୋଦର ଭାଇ ଦୁର୍ଗତିରେ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିନେଇ ଅନ୍ୟ ଭାଇଟି ତାର ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ। କେବେ କେବେ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଥାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ। ସେଥିରେ କଣ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ହଡପ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଣିଷ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବନର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଜୀବନର ପଥ ସୁଗମ ହେବ। କାହାର ଦୁଃଖ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବା ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହେଁ। କାହାର ଯଦି ଦୁଃଖ ଥାଇକି ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବା ସେଇଟା ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହେଁ। ଏହି ନିଛକ ସତ୍ୟଟି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶରେ ନିହିତ ଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା କଥା ନୁହଁ, କଟା ଘାରେ ଚୂନ। ନାଉ ନେକ୍ସଟ ଆଇଡିଆ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ। ଓଧ ସାଙ୍ଗରେ ବଣବୁଆ ବାଇ। ଚୁମ୍ବକ ପ୍ରତି ଲୋହ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ପରି ସମାନ ସ୍ୱଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମାନ ସ୍ୱାଦ, ସମାନ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଦର
माने आकर्षित होइथांती सेमानक मध्यरे संपर्क सुदृढ़ होइथाय सेमानक मध्यरे संपर्क सुदृढ़ होइथाय जड़ा तेल रे मेंढा लोम जेपरि लागि रहिथाय सेहीपरि निर्दिष्ट स्वभाव अधिकारी जोड़ी हुंती निर्दिष्ट स्वभाव रे दीटा जाक गोटे प्रकार लोक जोड़ी होइथांती मद बेपार मद्यप सहित संपर्क निबिड़ जी मद बिकुची तार मदुआन सहित संपर्क निबिड़ इवेन मदुआन भितर भी निबिड़ संपर्क आज मो पाखे पैसा ना काली तू मत दे था आज मु तते देथिबी इndi बहुत बड़ संपर्क थाए सेपरी साधु स्वभाव व्यक्ति सत्संग रे लिप्त रुहे जे साधु स्वभाव व्यक्ति से सत्संग सच्चिंता से जिनस लिप्त रुहे जे प्रकृत विद्यार्थी से विद्या आहरण पई सर्वदा आग्रही थाए जेमिति मु वीडियो करछि तमे विद्यार्थी तमे इंटरेस्टेड अछ तमे कंटीन्यूअसली मोर वीडियो देखो दैट इज सो दैट यू आर ए स्टूडेंट एंड विलिंग टू एक्वायर नॉलेज यथार्थ संपर्क समान भावना स्वाद को नहीं गति गढ़ी उठी थाए जो संपर्कटा होची स्वाद और ये को नहीं गढ़ी उठे राजनीति प्रति आकृष्ट व्यक्ति राजनीतिक गहन रे सर्वदा रहिबा पई चाहि थांती के जण थांती जो कुजी नेता जाको इन फ्यूचर एमएलए एमपी इलेक्शन लड़ियार अछि किछि नेता मंत्री आसिले तांको आगो पछरे बुलीगी तांको को निजर फीलिंग करांती जे मु भी किछि मते इन फ्यूचर मते हेल्प करो मु राजनेता हेई परिबी व्यग्र थांती एही न्याय रे समाज रे संपर्क गढ़ा होई थाए एही न्याय रे समाज रे संपर्क गढ़ा होई थाए चौर्य वृत्ति अवलंबन करथुवा व्यक्ति चोरों को गहन रे रही खुशी पाए जे चोर ताकू चोर मन भितर रहिया को बहुत भलो लागे आज एठी चोरी करले काली सेठी चोरी करिबा सब माने ओटे गुप्त मंत्रणा सब करंती सब से समाज रे अन्य संपर्क रजुरे बांधी होई पारे नाही ओध और बणभुआ मत्स्य शिकार करी भक्षण करंती ओध और बणभुआ कोन करंती माछ को शिकार करिकी भक्षण करंती उभयक मध्य रे घनिष्ठ संपर्क रखी थांती सेहीपरि समान व्यवसाय कार्य बा वृत्ति रे थिबा व्यक्ति परस्पर मध्य रे सुसंपर्क रक्षा करिथांती जो समान व्यवसाय बिजनेस रे हो कि एम्प्लॉयमेंट रे हो बहुत बड़ा एसोसिएशन थाए फॉर एग्जांपल फिकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सेटा गोटे इंडस्ट्रियलिस्ट अनंगर गोटे एसोसिएशन टाइप जस्ट लाइक आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन एई टाइप बहुत गुड़िए अच्छी कहीं एमानक समस्त एका सेम वृत्ति व्यवसाय और स्वाद जो से माने गोटे जगह रुहंती गोटे ग्रुप रे रुहंती and if you are watching our video for the first time and have not subscribed our channel do subscribe our channel and press the bell icon जदि वीडियो टी भलो लागिथिबो do give me a thumbs up that is very moral boosting thank you very much